Salam alaikum les gens, j'espère que vous allez bien. دونك كونفيرميو لنا، قولوا لنا اسكو راكم في الدار ولا راكمش في الدار. عبد الحق راك في الدار خو؟ ام هوم بون. تقولوا لي علاش لبست الكرافطه والقمجه ماش تقعد في الدار؟ لبستهم باش نحس روحي في واحد لومبيونس تاع الخدمه اي لا كونسونطراسيون ديالي تكون على اوتور. فوالا علاش راني في الدار بالكوستيمه والكاس ديالي. صافا لي جون، شكون دخل اللايف الاول؟ حمزه. على يا حمزه دخلوا قبلك يا اخو، الله دخلوا قبلك. هاوليك عبد الحق ومن بعد غينا ومن بعد اسماء. راك مكلاسي 5 خويا حمزه. حمزه لاباس؟ بونجور. عبد الحق مسكين يا خويا وخدام ات هوم، نستعرض بك هدى سيو ترافاي، معليش في دواء، ربي يوفق ان شاء الله. بريكوسيون برك. بون مورا في الدار نستعرض بك خو. انا راني في الدار بالكوستيمه ونحس روحي زعما انا خدام قلب ورب باش تجيني لا كونسونطراسيون. راكم في الدار نستعرض بكم. تري بيان. سلام. نستعرض بك تانينا. راني في الدار وندير سبور في الدار. تري بيان نستعرض بك يا دونت وري. بنات الجزائرية وين راكم؟ ريم انجلاند. بونجور لا ميزون. تري بيان. البارح شفت جماعة يقصروا في الحومة، حبيت نبكي. يا ودي غير بكي، تفطر على قلبك. واش حبيت نقول لك؟ هوم جود. راشدك في الدار؟ سارة راهي في الدار. بلاصة من الانستغرام جينا نديرو الفيسبوك. صوفيا درت اللايف اللي درت اللايف انا. زيادة الوزن سي ان بروتوكول كوميم، توت ان بروتوكول، ما سي ماشي بنصيحة واحدة ولا زوج راح تزيدي في الوزن. سي ان بروتوكول ا سويفر. با اوجوردي، ما عندناش اليوم لي جان، غدوة ان شاء الله. غدوة كاين سبور. هوم لا ميزون ولا اليوم لي جان. انا في الدار بالكرافطه خدامين، بالدار بالكرافطه خدامين. نوضت لبست وجدت روحي، جيت جبت الساعه ديالي الكاس ديالي وراني خدام في الدار عادي نورمال. لي زيكزارسيس درت البارح اون سيونس، لازم نريكوبيري. وكاين اون فيزيولوجي ا ريسبكتي. اهلا بناس باري. راني في الدار ما خرجت ما والو. ها هاو. Je suis sorti ce matin pour des achats supérieurs à le coin, même pas une heure. Ouais, pour les achats, on n'a pas le choix. Comment faire pour ne pas trop manger, donc grossir? Bah, c'est... Bah, درت un live. Il faut faire, il faut planifier les choses. C'est-à-dire اليوم لازم تدخل في واحد الحاجة وين لازم تكون بيان كونسونطري. مام في الدار راح تحس روحك بلي راك في البيرو ديالك ولا راك خدام. دونك دوكو لازم تقعد وتخدم لو بلو نورمالمون دو موند. تجي الصباح تنوض تكمل، tu prends ton café. حبيت تزابي لا تيلي، ما تدخلوش بزاف، ما تحوسوش على لي شيفر بزاف اي تو سا باسكو كاين بسيكوز كبير مع لي ميديا اي دونك تقدروا يعني تلحقوا المعلومات اللي عمرتيكم. تري بيان سالي مستعرض بك. Voilà les films. Après, on peut faire un petit travail sur soi, yani, quel que soit pour acquérir c'est-à-dire des choses en faisant une formation X ou Y, espagnol, français, anglais, ou là sur une méthode, ou là une technique X, ou là sur une industrie X ou Y. قال انا حبيت نتعلم كيفاش يبريباريو الغازوز.
c'est tout à fait normal. Donc, je crois sur Google كاين بزاف صوالح sur YouTube sur تقدروا تدخلوا تقفوا لوحدكم ديروا un petit programme une petite formation لعمرتكم. C'est le temps de faire des bonnes réflexions, placer les bonnes choses في بلاصتهم et on va avancer, on va يعني s'en sortir sans aucun doute من هذا المشكل ensemble ان شاء الله, mais avec الوعي تاع tout le monde. Et c'est simple. أمولا أولادك يهبلوك هذا كنت دير سبور معاهم ريحي. حبيت ريجيم ابعتي un mail s'il vous plaît, j'ai partagé hier 15 jours start بكم. Voilà, on est très très bien protégé في الدار les jeunes, ok. Auxiliaire de vie, je peux abandonner mes personnes. Start big, fleur sucrée. Ben, chapeau, coach, je le. Msalen. Et maintenant, côté pro, tu es à la hauteur. Tu es très pro. Et côté humain, tu es sympa. Merci beaucoup, Msalen. Mais. علاش ما كنتيش تحبيني من قبل؟ كنت مبان لك زواخ كيما يقولوا. قولي لي نسرين علاش. سالو شافيه صافا. رشيد انا نستنى فيك انت تجي تخطب لي. خطب لي بوشاوي رشيد. لا نستعرض ديك رشيد يا خويا راك تنطريني كل يوم ان شاء الله. الله لو بليس نتلاقى في بوشاوي رشيد خويا. 15 جور شابو شيماء. نستعرض بك مروه. الكرش فيها خدمه. جو سوي على ميزون خدمه ام علي. نستعرض بك حكيم. نهارك مبروك. Merci Hamza خويا. Mais alhamdoulilah, 1 heure de sport le matin, c'est suffisant. Oui, bien sûr, suffisant. Très suffisant quand même. 1 heure, ça dépend de l'intensité du cas, mais c'est suffisant quand même. الدار شيرونا. بدي j'ai me 12 programme coach pour réveiller. Bah, دراني ندير des vidéos tous les jours. ما نقدرش ندير صباح وعشية quand même. Aujourd'hui, programme de régime s'il vous plaît. ما نقدرش نبارطاجي لو ريجيم, سي ان ترافاي ديال الفنان اللي ما يلقاو ما يديروا الفنيانين. وي توتافي غير الفنيانين والله نلقى ماشي انا هاد الايامات ماهمش يكفيوني. تري بيان سايما. نو ما كاينش سيونس اليوم اللي جا درناها البارح. Pourquoi l'État ne donne pas les vrais chiffres? Parce que ما عندهمش les vrais chiffres. وين عندهم les vrais chiffres? le degré, c'est-à-dire le potentiel تاع الديبيستاج تاعنا ما عندناش بزاف, ما نقدرش نديباسيو ان سيغتان نومبر تاع الديبيستاج. ils font يعني هما de leur mieux يعني. باستور اسكو باستور يقدر يدير 1000 تيست بار جور؟ اسكو يقدر يدير 10000 تيست بار جور اون الجيري؟ ما كاش. حنا نمشيو شغل عباك شغل بحر عظيم وحنا نمشيو نفرغوا فيه بالمغيرفه. مغيرفه هو بحر عظيم حنا نفرغوا فيه بالمغيرفه. واش بيك؟ اون اسبان يديروا اون المان يديروا 100000 تيست بار جور. les capacités تاعهم c'est-à-dire كاع لي ريجيون ils sont équipés باش يقدروا يديروا لي تيست بارتو في الطريق تو سا يحكموا كيديروا لك لو تيست. حنا كاين انستيتيو واحد فيه دخله وخرجه دوره منا ومنا دير فيه لي تيست على ليشيل ناسيونال ومن بعد تقول لي فتحت انا في فروع فتحت في قسنطينه وغردايه وورقله تروح الفرع تلقى فيه بيرو ومكتوب فيه وقيله تيست كورونا وهذا هو البيرو. هذا واش فيه شويه ريزيكوفيون حاطينهم بالالكول ويقول لك فتحت. ما زلنا في سياسة يعني در الرماد على الأعين والخرطي والكذب والاستغباء. واش نقول لكم الله غالب هذه الجزائر. ربي يوفق إن شاء الله. ربي يوفق إن شاء الله. ربي يسترنا. سي بور سا كو ليطا ما عندهاش لي شيفر باش تمدهم. Sport c'est pas suffisant pour maigrir, c'est le régime alimentaire. صحتك. نستعرف بك نعيمة قاعدة في الدار ما تخرجيش من مراكش. سامع كورونا في المزايا ولكن الناس مازال ما حبتش. واش نقول لك مريم؟ ربي يوفق ان شاء الله. ربي يستر. الوغ انا ان كونساي باش ديروا لي كورس نوضوا صباح غير تفتح الماغازان ديروا لي زاشا تاعكم باسكو ديجا كاين 16 يعني اونتر لا ريبتور اونتر 7 حتى الغدوه من داك كاينه اون ريبتور ستادير في الغاشي اللي يدخل يغلقوا الماغازان دونك يكون بروبر لو ماكسيموم. اتهم استعرض بك ليندا برولونغاسيون يعني ما
فيها كاع الشك، رانا مخبوطين ب 15 واحد اخرين. زعما راكم عم بالكم لو 5 افريل، امبوسيبل لو 5 افريل. ميرسي بوكو نجوى. الحمد لله سي بيان فاتيا، او مو على بالك واش راكي ديري. معليش ناير. لي ميديا يهبلوك يقرقشوك. لي ميديا خدمتهم هما خدمتهم يمدوا المعلومه، خدمتهم يحوسوا يمدوا المعلومه، والمعلومه تولي جور لازم يلقاو لا ماتيير ويلقاو يعني اون مانيير كومون اكسبوزي لا ماتيير بور اتيري بوكو دو جون. اي دونك دوكو ما ديروش عليهم بزاف، يقدر ان سوجي يدير لك منه حكايه كبيره. تري بيان راديا نايت. Il y a beaucoup de choses à faire à la maison. On peut se former. Les réseaux, on peut discuter avec des gens, on peut voir des vidéos instructives. C'est-à-dire, ماشي لازم كورونا ماشي ندير حاجه في راسي، عندي un plan, je vais planifier les choses tous les jours ونلقى ستيلو نخدم un programme ونتعلم حاجه جديده، نتعلم une langue، نتعلم كذا on place matin et soir après dîner on fait une petite sieste on s'entraîne صباح ولا عشيه ولا صباح ولا العشيه. c'est déjà ça déjà هكا la journée elle est full يعني ما بقى فيها والو. c'est bon Gigi. ربي يوفق ان شاء الله malgré le monsieur Mimi. ربي يوفق ان شاء الله ميمين. je suis chez moi. pense 16 مارس وانت في الدار. معليش ربي يوفق كوثر. أنا je connais pas de dégoûtage chez moi, je m'entraîne au quotidien avec toi en live ولا en solo. وي على بالي عمي رشيد والله غنستعرض بك انت sincèrement عبرة لينا قايتك والله مثال وقدوة نتبعوك عمي رشيد. je suis très fier de vous. comment avoir la motivation. تشريها من المرشي. La motivation c'est une vision, c'est une objectivité. Si on n'a pas d'objectif, c'est-à-dire aujourd'hui قال أنا اليوم ما عنديش هدف نهاري، impossible d'avoir la motivation là la pêche. Si on a un objectif chaque jour عندنا micro objectif chaque mois عندنا un objectif هنا تقدر تكون عندك la motivation. La motivation المبدأ ديالها ماشي ما عنديش موتيفاسيون. كيف حبيت تجيك موتيفاسيون حدها؟ لا موتيفاسيون هي سي اون كرياسيون. لا كرياسيون هذه باش تجي الحاجه الاولى تجي كي يكون عندك هدف. كي يكون عندك هدف c'est-à-dire عندك ان شوما راح تمشي فيه. كي يكون عندك ان شوما tu vas planifier les choses. سينون مش تقعد هكا كيما راك ما عندك حتى هدف في حياتك ما فيكسيتش هدف. كيفاش راح تجيك الموتيفاسيون؟ موتيفاسيون ما تشراش من المرشي. موتيفاسيون سي ان ترافاي انترينسيك داخلي ذاتي للشخص. وكيفاش يجي انت وراك كيفاش تشوف لا فيزيون ديالك. لازم تفيكسي دي زوبجيكتيف في حياتك، لازم تعرف وين راك رايح واش راح دير. هكا tu vas avoir c'est-à-dire de la motivation. c'est ça la motivation. la motivation ما كحتى ما حد يمدها لك. لو كان نجيب لك 1 مليار دو بيرسون يجي موتيفيك وانت ماكش حاب ما تتموتيفاش ما تكسرش راسك. les emails انا ريبوندي au fur et à mesure. 17 سي بيان. وما على بالك باللي راكي ما كاينش بالكورونا. avec plaisir راز. ويلا ما كاينش تقدري تاكلي باسكو tu stresses. الحمد لله tout va bien en Algérie. كي ماكرون تاعكم مهبول كاع. 20 jours c'est bien. J'ai déjà ابتسام j'ai déjà partagé. شوفي fil d'actualité تاعي تلقاي لي جور بارطاجيتهم. ميرسي رشيد. برافو سومية. 14 jours. Manuela chapeau. ميرسي بوكو نسرين ربي يوفقك ان شاء الله. اوكي ربي يوفقك. والسبور ديري معايا مع نابورت كال جروب. ما الجيري فيها 38 مليون بنادم يا ودي دير برك سبور. خير واش حبيتو دير معاه اوكان بروبليم جوني اوكان سوسي. مليحه نور.
الوقت جامي راح يبقى لك لونيس. جامي ما يبقى لك. En fixant un objectif, en rentrant chez soi, je prends ma collation, il a مخديتهاش في الخدمة. Tu te reposes 45 minutes وقال باللي انا لازم ندير هاد l'activité physique. Je suis sûr et certain que تدخل للدار تروح دير حاجة تقدر في بلاصتها دير activité physique. Les gaz. Ben, les gaz, c'est le stress, ça dépend de la source des gaz. Il faut consulter un médecin, madame. 3 mois. وعلاش 3 mois, Jimmy. La Chine, راكي عايشة في la Chine. كوراج ليديا راح نديكوفريو روحتينا. وي زعما راني داير نوستالجي زعما خدام. صباح الخير فيصل. سارة 18 jours, chapeau. Start بكم. Moi depuis 13 jours, ça fait plaisir. Je fais 2 semaines de séances avec vous, ça fait beaucoup de bien. Allah يعيشك. Merci beaucoup Raz. Séance yoga, non. كاش yoga. احنا on doit transpirer. عاش من يوغا يرحم بابك. يوغا سي وحدك ديري فيديو يوغا وديري يوغا. مانيش سبيسياليست في اليوغا يا خويا. ما كاش ان كوتش سبيسياليست في كلش. Je fais des exercices chez moi. Oui, les exercices, l'arthrose, on a des exercices à respecter. Je suis donc marié, je suis à la maison et je sors pas de la cuisine avec mes enfants. Collez. كيتضرب في الماكلة. مكتوب ما شاء الله. Merci beaucoup Blanche Neige. نحب نسمع ديما نصيحة ديالك. Merci Sabi. Je fais carrément signaler les managers. J'ai tout fait اليوم درت. Bravo. الحمد لله. دخلوا الكرش. التيزان ما يدخلوش الكرش. نو. Ils apaisent le corps برك. Et le moral. عليكم مبروك ربي يحفظك. Merci beaucoup دليلة. اليوم كاين سيونس. نو ما كاينش اليوم غدوة ان شاء الله. سي تو افي نورمال. ما تفورسيش. كي تفورسي لو نيفو يكون كابر عليك يجوك لي نوزي باسكو سيتي ان سور ديباسمون تاع لي كاليتي تاعك. اي سي تو افي نورمال يجوك لي فوميتمون. اي دونك دوكو ما تزيديش ديري على حساب النيفو ديالك. يا ربي يوفق ان شاء الله عابر. ربي يوفق. كور سي ان بروتوكول. برافو محموجة. 13 jours sport carême. الحمد لله ربي يوفق. Très bien Sissi Yasminou. سارة كوكو. شوية دو سبور مي عندي ان بروبليم افيك لي هونش كلش نقص غير هما. اي لازم ريجيم اليمونتير غير ترافاي. سيستيم دو سونتي داينا مهروت. وي لو سيستيم ما كاينش ان سيستيم. كاين واش نقول لك دي ستركتور وخلاص. Très bien pour le sport. Très bien. Stay home. Je fais plusieurs activités physiques grâce à toi. Alors merci. Merci beaucoup. Plus Rebecca plus. ربي يوفق. الله يبارك. 100 كيلو 190. لازم تطيحوي. لازم لك un protocole alimentaire. I'm new with you. My little girls loves you and watches you. مرحبا بها. Avec plaisir, madame. En fait, c'est nous ne disposons pas suffisamment de tests. Oui, ما كاش les tests ما كاش. ربي يوفق. خلينا من الكورونا. خلونا من الكورونا. عندي سوفونير معك في الشروق. انا فيلميتك وانت ما فيلميتنيش. ما شفيتلكش يا اخو. امين. سلام الناس بوسعادة. أهلا بناس بوسعادة. مرحبا بكم. ربي يوفقكم. كاش صفيطي. كاين رحمة كاين. ربي إن شاء الله يجيب الخير. بونجور ليلى. on n'a pas les capacités. واش رايك في الدواء تاع بوناطيرو؟ aucune idée. زيزي ما على باليش انا ما شفتو ما نعرفو. يا ان ستركتور باستور كي فون ايفالوي لي شوز وهو على بالوش عنده الدواء ديالو. احنا اون اسبيرون كو يكون ان شاء الله الدواء الشافي لينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ماذا بينا. رستي شي سوا وخلاص.
Eh oui, معليش mais si on reste chez soi on va éviter au moins. حنا نديرو كل واحد ربي يوفقه في كلش. Bonjour les jeunes, tutti. Ouais, merci. سلام عبد. صباح خو لاباس ما عيطلكش عبد من بعد نعيط لك خو. والله مازالني نخدم. ربي يوفق ان شاء الله. Merci beaucoup Sam. Le matin il y a beaucoup de monde. Ouais. Toujours في الدار مع وليدي. ربي يوفق ان شاء الله. La nouvelle méta il faut envoyer يعني كتبت حمزة عندك une page في la page راني نبارطاجي لك ان شاء الله. Ensemble contre le virus. Inch'Allah Faisal. Alhamdulillah Sony. Les courses le matin est infernal. 1 heure d'attente. Oui, c'est vrai. ربي راح تروح وين راح تروح. I'm at home since Tuesday last week. Did not make it step near the outside door. So serious. وي داليدا. ان شاء الله ما يخرجوش واحد ما يخرج. رانا في الدار ديجا. انا في الدار وان شاء الله كاع يفهموا ويقعدوا في الدار. Toujours la hauteur coach, bonne continuation. Merci beaucoup Slimane. Merci beaucoup Nina. نتلاقاو ان شاء الله. لي كورس ديرهم خطره في السمانه. Quelle date? Parce que l'OMS تاع le 5 avril parce que l'Organisation mondiale de la santé دارت حالة طوارئ حتى le 5 avril ومن بعد le 5 avril زيد تعاود تشوف يعني لازم توجور كي نفيكسيو حالة لازم لنا ديدلاين ستادير وقت توقيت نتبعوه وين نديرو فيه لو ستادير الكونستا شوفوا واش صرا واش ما صراش باش نعاودو اسكو نعاودو نديرو برولونغاسيون تاع حالة طوارئ ولا نحبسو حالة طوارئ باسكو كاين اون ايكونومي ديغيير. مرضوك سورتو في المرضوك الشيشه دايره حاله كارديو. وي مليح ناس ما aucune idée 60 kg 1m70 aucune idée c'est une question de forme ce n'est pas une question de poids et hauteur. ستار بيك انج وليت النوم كورونا. عليك البارح وحده زايده دي جيمو وحده سميتها فيروس الاخرى كورونا. بوناتيرو aucune idée. ربي ان شاء الله يكون صح. ربي ان شاء الله يكون صح مي ابري كاين كاع les structures qui sont capables de valider le produit ou là le ministère et tout. Un régime c'est un protocole. Stay home. Je suis à la maison mais je suis obligé de sortir acheter des médicaments et quelques affaires. Il y a pas de souci. Qui نخرجوا نبروتيجيو روحنا le plus normalement du monde. À votre avis jamais atteindre le pic du moment que les moyens de dépistage. Ouais le pic تاعنا ما عندوش معنى كاع. كيفاش ندير باش نزيد 5 كيلو تاكلي بزاف jusqu'à disparition de cette pandémie ان شاء الله محمد. قسنطينة لينا غير الموت اللي هذه الفيروس ربي يعلم ان شاء الله. بوناطيرو ان شاء الله صح. بغيت الخطوات الاول في حركه مع الحجر الصحي. راني نهضر راني نفهم. J'ai perdu 5 kilos en 18 jours. Ouais, le stress ما خلاكش تاكلي. ربي يوفق واش دير. السفهاء توجور يهبلوك. ربي يشافيهم ان شاء الله. ماتش فوت سينيستال يا خويا منير مولا اسمو نقلبوها بسينيستال ماشي غير ماتش فوت يا خو توحشنا سينيستال. عندي ما لعبش في الصاد هذاك يا خو صافيان باي دايوغ مانيش نلعب كاع والله صافيان باي كنت نلعب بزاف بالون انايا كنت جوال انايا كنت نلعب مليح بالون رحنا الفوتبال كاع مي مازالنا نلعبوا عادي نلعبوا ان شاء الله منير غير تخلص واسمو عرضني خويا عيط ليك تعرف الحومه ديال نسير واحد ديال نسيت تلقاني في ديال نسير باطمه تاع حمود ديال اليمونطاسيون تلقاني نتم عيط لي ونديروا فيها ماتش نقلبوها ان شاء الله. Un régime c'est un protocole. Rester à la maison. Ah, ok, Montréal c'est la 3e semaine et on est en confinement. Ouais, Montréal,
Salut Friel. Merci beaucoup Tita. Je suis chez moi. Starbek Abdelaziz. Télétravail, sport, cuisine. Starbek Nadia. On peut toujours s'occuper. Ouais. On peut toujours s'occuper à faire un grand ménage. Tout à fait. حاجة باينة. ما كاش موضوع انا نقولوا ريحوا في الدار اليوم. كونفيرمي لي بكم بالدار. Avec plaisir Mohamed. Bonjour Mehdi. Merci beaucoup Samir. Je suis au bureau, je travaille secteur médical, courage, personnel soignant. Oui, tahia كاع le personnel soignant. كاع les médecins les sages-femmes, les techniciens, les agents, l'administration, les infirmiers, les infirmières. Merci beaucoup, Jikas. Il y aurait plein de choses. Ben oui, on peut faire beaucoup de choses. Asthmatique, ATCD, cardiovasculaire, j'ai peur du sport car je prends soufflement rapide. Ouais, Nadia, j'ai besoin d'une activité physique. Merci beaucoup, Nadia. Tout à fait, Dadi. Mail, donc tu répondais avec la secrétaire. Pour l'instant, on ne peut pas répondre aux questions. Il y a énormément de questions. Merci, là. Mimi, merci, coach, pour les conseils. Merci beaucoup, Maria. Home, sweet home. Ah oui, sweet home. خبازين ربي إن شاء الله يهديهم. والله ربي يهديهم, sincèrement. Ça fait mal au cœur de voir ça. Ouais, c'est bien pour le footing. Voilà, il y a beaucoup de questions les jeunes, donc énormément de questions. Merci pour votre, c'est-à-dire votre sérieux. Merci d'être là pour moi. Merci pour tout. Lâchez Inch'Allah. Lâchez Inch'Allah, on fera un live جديد avec des problématiques مليحة ونخدموا فيها Inch'Allah. Ça marche? Inch'Allah, Saad. Rien aujourd'hui, on a نخدم في الدار topic aujourd'hui. Hello. Polyarthrite. Il faut voir le médecin traitant ديالك. ما فيهاش سبور اليوم les jeunes. Morning, اللوز والفاكهة. Avec fromage blanc. Merci les jeunes. Je suis chez moi l'Arabie Saoudite. مرحبا بأهل العربية السعودية. Merci beaucoup les jeunes, gardez la pêche et j'espère vous voir très bientôt. Salam.